पोलीस आपले काम योग्य करतात त्याचबरोबर हे उत्तर मुख्यमंत्र्याकडे मिळायचं मुख्यमंत्री तुमकां योग्य उत्तर दितले पक्षाचे कितें आसा म्हाका विचारात तिसरी डकैती न्हू गोंयान अशे तरेची जाता संदर्भात कितें आसा तें सगळें कसं तुमच्या पार्टीक बी डॅमेज जाता न्ही सर म्हणून म्हणटा न्ही ते हांव तातूंत कांय डिटेल सांगना कारण रजिस्टर्ड केसी आनी कन्विक्शन तातूंत भितर आसा ताजो रेट हें काडटा आनी पळयात पुलिसांनी खंय तरी स्ट्रिक्ट रावपाची गरज आसा आतां मुख्यमंत्री देंवतात विचारत सांगता सीएमची मिटींग कित्याक जे दुसरे जे एसोसिएशन आहा ते आमचे गोंयकार ट्रकारावून चड बिजनस करतात आनी हॅरेसमेंट चालू आहा सो तेंची एक कंप्लेंट आसलेली ताका लागून सगळे ट्रककार हांगासर येतले आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान फाल्यां तेंची मिटींग आपयला इन्क्लुडींग ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर आनी आमचे RTO बीन सगळे सो तांकां कितें आहा तें फाल्यां सोल्युशन मेळटलें आनी प्रॉब्लमूय तेंचो सॉल्व जातलो आमचो आतां खूब म्हणजे चड दीस जाले हो इश्यू आमचो चालू आसा लास्ट टायम असेंब्ली टायमार सुद्दां आमी उलयला जो एक इश्यू आसलो की तो एक ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान एक सर्क्युलर काडलेले की लीव एंड लायसनाचेर सर गाडयो रजिस्टर करचे म्हणजे ऑल कमर्शियल ते सगळे जितले कमर्शियल व्हेकल्स आसा पळय ते रजिस्टर करचे म्हणून इजी म्हणजे आयज कशें जाला भायल्यान लोक येतात म्हणजे हांगा कामा खातीर येतात जे काम करपा खातीर येतात ते आयज कितें जाला तो गाडी घेतात सर म्हणजे ते लीव एंड लायसनाचेर ताका इजिली ट्रान्सपोर्ट करपाक गाडी घेवंक मेळटा बिजनस करपाक मेळटा आनी आयज आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचो सगळो जो बिजनस आमचो आसा तो आयज आमचो खंय तरी कमी जाला ताका लागून हे जे हें केला पळय सर्क्युलर काडला ते रिवोक करचे अशें एक सांगपा खातीर आमी परतून एकदा जायत्या टायमार आमी सराक मेळ्ळ्यात CM सराक आयज आमकां एश्युरन्स दिला की फाल्यां तुमी 10:30 आमकां आपयला परतून एकदा मिटिंगेक त्या मिटिंगेन सगळे ऑफिसर्स बीन आसतले आनी त्या टायमार कितें जे आमकां योग्य आमकां जाय तशें डिसिजन जातलें अशें आमी आतां अपेक्षीत आसा त्या डिसिजन ट्रकच अशें न्ही हें सगळ्यांक लागता जो पायलटा पासून सगळे बसी टॅक्सी रेंट कॅब सगळे प्रायवेट बसीस टुरिस्ट बसीस ट्रक सगळ्यांक लागता सो ताका लागून आमी जायत्या टायमार आमचो इश्यू चालू आसा जीत भाई आमकां सदांच ह्या विशयार आमच्या बरोबर आसात आनी जायत्या टायमार आमकां CM कडेन हाडून हे मिटिंगी करतात आयज खूब तेंप जालो आनी आयज सरान आमकां खरेंच एश्युरन्स दिला की फाल्यां तुमचो जसो जाता तसो इश्यू सॉल्व करून आपूण दिता आनी हे कितें आसा तो विशय बंदूच करया खंयसर मिटींग आपयल्या हांगाच काय ना मंत्रालय फाल्यां 10:30 तेन्ना मिनिस्टर बीन आसतलो हय मिनिस्टर हय CM सर आसता थँक्यू हे पळय ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सांगला न्हू 5 उपरांत लायट हांगासरूय बंद करून दवरला तुमी करा ते फॉलो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इनको मीटिंग झाली ट्रक ओनर एसोसिएशनांनी वेरियस डिमांड्स घातल्या हांवें फाल्यां तांची मिटींग डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट SP ट्राफीक ह्या सगळ्यांच्या बरोबर दवरला तांच्यो मागण्यो सगळ्यो आयकून घेतल्या कितें वॅलीड आसा आनी ताका कितें करपाक शकता पळय न्ही आमी वॉट एवर द बेस्ट थिंग फाल्यां तेजेर सोल्युशन काडटा म्हणून सर आनी हरमलचे ते लँड सेटलमेंटा खातीर येयल्ले ते इश्यू वेरियस इश्यूज सगळे येता कितें ना कितें तेजेर सोल्युशन काडटा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाली तेजी अपडेट कितें लॉ एंड ऑर्डराचेर कांय ना मेळोंक आन्सर बाकी सगळे उलयले नेक्स्ट टायम हांव ट्राय करता लॉ एंड ऑर्डराचेर एक क्वेश्चन करूंकूच जाय स्टॉप जावपाक जाय हे एक्शन ते एक्शन सगळे बरें आसा प्रिवेंट जावपाक जाय क्रायम प्रिवेंट जावपाक जाय तेज्या खातीर बरें कितें एक्शन घेवपाक जाय आनी तेज्या खातीर कितें कितें रिक्वायरमेंट आसा पळय ते फॉलोईंग स्टेप्स घेवपाक जाय पुलीस डिपार्टमेंटाचेर कोणाक क्वेश्चन ना तेंच्यांनी एका वरान केस सॉल्व करता पूण ती केस जावंकूच जायना ते प्रिवेंट करपा खातीर कितें तरी आमी एक स्ट्रेटेजीक प्लॅन हाडपाक जाय तेजेर काम जायत न्हू जाल्यार गोंयान क्रायम मातशें कमी जातलें दॅट्स इट वील सी ऑल इन अनदर व्हिडिओ अंटील देन टेक केअर बाय बाय ओम नमः शिवाय